OISF रो सिलेक्शन प्रोसीजर कर रहिबो आज डिटेल आज आम वीडियो जानिबा वीडियो को संपूर्ण देखिए के भी स्किप करेंगे जब आप स्किप करेंगे यार गोटे पॉइंट आप जापारे जहाँकि आपंकर प्रिपेरेसन हबारे बहुत गुड़े असुविधा सम्मुखीन हे जहाँकि आप सठिक टाइम रे इंटरव्यू देला बेले आप हईराण सम्मुखीन हे ओके वीडियो को संपूर्ण देखु किसी भी स्किप करते वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं ये चैनल माध्यम आप समस्त प्रकार गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब समस्त गवर्नमेंट स्कीम डिटेल आपण यही वीडियो माध्यम चैनल माध्यम पाइपर तेज चलो संपूर्ण देखा आपणकर रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपंकर सर्वप्रथम कौन रही ना आपंकर रही रिटिन एग्जामिनेशन प्रथम रहा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट और लास्ट आप ड्राइविंग टेस्ट ता पूर्व मैं आपको गोटे जन चाहूँगी जे आपणकर जो रहा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कौन और फिजिकली एफिशिएंट टेस्ट कौन ओके तो मुझे आपको कहना चाहूँगी ये जो फिजिकल पीएमटी माने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होची आपणकर जो आप रहा चेस्ट रहा ओके चेस्ट रहा हाइट रहा वेट रहा ये सब आपणकर रोचे कौन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ओके तापर नेक्स्ट हूँ कौन आप फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट आप समस्त प्रकार जो आप अच्छी इवेंट अच्छी से सब इवेंट को आप क्लीयर करेंगे अंडरस्टांड बुझिपारे तो से हिसाब से कह गले आप रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो रहा आपंकर ए कौन कौन प्रथम रोचे रिटिन फास्ट रोचे तो ता बादे आपको कौन कौन फास्ट आम इलिजिबल दरकार ओके प्रथम आपण कौन कौन इलिजिबल हवा दरकार आप गोटे फर्म पकड़े आजिकल सब तो ऑनलाइन फर्म पड़े ऑफलाइन फर्म पड़नी ओके तो ये आपंकर कौन हो प्रथम आप कौन जानते दरकार प्रथम यहाँ कमन कथा आपण इंडिया सिटीजन होता दरकार एवं आपण 10th सर्टिफिकेट मार्कसीट थी जहाँ पाखे +2 थी कि +3 थी से आप्लाय करें नेक्स्ट कौन हो आपण पाखे आप गोटे ओडिया लैंग्वेज थी आपन जो मेट्रिक एग्जाम देवे हाई स्कूल सर्टिफिकेट आप गोटे ओडिया लैंग्वेज आप सब्जेक्ट रही निहाती आवश्यक ना आपण मैंने ओडिशार जेकोसी संस्थार आप काम करें ना गवर्नमेंट ओके तापर हूँ आपंकर एज ओके तापर देखा कौन आपंकर एज सिस्टम केमती कौन एथेर आपके एज देते ना आप 18 मिनिमम देजी एवं मैक्सिमम देजी 23 ओके आपंकर 18 वर्ष रु क्या कम हो ना आपंकर 23 वर्ष रु क्या अधिक ओडिशा पुलिस जेन सिस्टम अच्छी यहाँ से एज लिमिट देजी बुझिपारे किंतु आपड़ जानते हैं जो एसआई जो जनवरी मास बाहर 17 बाहर एसआई एग्जाम जो पिला हाईकोर्ट रे केस करते पिटिशन देते से डिग्री से जो मैंने केवल केस करते केवल केवल सी मैंने ही केवल ए कौन ना एज 3 वर्ष कोहड़ दि जाए ओके ता बादे आम देखा आप कौन ना आप देखिए आम फिजिकल जो स्टैंडर्ड रोचे कौन ए मिनिमम अच्छी ओके एथे आम मिनिमम अच्छी यूआर और एससीबीसी कैटेगरी जो मेन कैटेगरी से सामान रही छाती रही सॉरी हाइट रही 168 सेमी रही वेट रही 55 केजी नॉर्मल छाती रही 79 और एक्सपैंडेड फुलेक रही सेमी से छाती बाकी रही जो ओमेन कैटेगरी रही एससीबीसी यूआर से हाइट रही 158 सेमी वेट हूँ 47.5 केजी ओके तापर कौन रोचे ना एससी एसटी हाइट वेट चेस्ट ओके तो शेड्यूल कास्ट रोचे मेन रोचे हाइट रोचे 163 सेमी वेट रहा 50 केजी रहा छाती रहा 76 सेमी नॉर्मल रहा एक्सपैंडेबल हो 81 माने 5 सेमी फुलेबे वोमेन कैटेगरी सेमती छाती पाई किसी ना खाली हाइट एवं वेट ओके ता बाद जदि आप 5 सेमी कहीं फुले न पाती नॉर्मल टू जी अच्छी तेबे से माने पूरा कौन हे ना से डिस्क्वालीफाई होते ए पूरा क्लीयरली जना जाए ओके तापर कौन रोचे सिलेक्शन बोर्ड जो ऑफिसर रही है आम कि जाने आवश्यक ना आप नेक्स्ट को जीवा कौन आम नेक्स्ट जीवारी बाकी आम कौन कौन दरकार सब ओके भिडियोटी टिके लंग हम तथापि आप मैंने जाने निहा दरकार ए विषय में कहीं आप ना फ्यूचर हईराण हो ओके रिटिन मार्क देखा रिटिन मार्क नॉर्मल यूजुअल जमी आप रोचे 100 मार्क आप रिटिन एग्जाम हम किंतु आप 120 मिनिट एग्जाम टाइम आप दिज्व टोटाल उपरे यहाँ आपंकर जो रोचे ओएमआर सीट आप
ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଟା ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେମିତି ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ 0.25 ଆପଣ ମାର୍କ ହେବ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଯଦି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 70 ମାର୍କ ଥିବ 100ରୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ 69 ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣ 100ଟି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର 70ଟି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 70 ମାର୍କ 100ରୁ 70 ଆପଣ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବେ, 100ରୁ ଆପଣ 70 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, 70ଟା ଆପଣ 70ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 6ଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 74 ମାର୍କ ଆପଣ ରହିଲା। ଓକେ, 74 ମାର୍କ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ କେତେ ଅଛି ନା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛି କେତେ ନା 0.25 ଅଛି, 0.25ର ଆମର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କେତେ ମାର୍କ କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏଠି 1.5 ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତେବେ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 74 ଏଥିରେ ମାର୍କ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି 1.5 ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ କେତେ ରହିବ, ଆଉ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 72.5 ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଏଥିରେ ଆପଣ ରହିଲା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତା ବାଦେ ଆପଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଟିନ୍ର ମେରିଟ୍ ବାହାରିବ, ଆପଣ ଯେତିକି ଭାକାନ୍ସି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ନା 1350 ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1350 ଇଣ୍ଟୁ 7, ଓକେ 7 ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ରହିବ। ସପୋଜ୍ ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି 7 0 7 5 35 ସରି 35 7 3 21 ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କରିଦେବା 7 0 0 7 5 35 7 3 21 21 3 24 7 7 2 9 ଆପଣଙ୍କର 9450 ପିଲା ଯିବେ କେଉଁଠିକି ନା ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବ। କେତେ ଗୁଣ ନା 7 ଗୁଣ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଥିରେ ନା ଏଇସବୁ ହେଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଫିଜିକାଲି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଫିଟିନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବଗେରା ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ, ଓକେ ସମସ୍ତ ମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 1.6 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1600 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ରହିଯିବ। ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ହେବେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲେ, ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିଲେ, ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ 1.6 ମାନେ 1600 ମିଟର ରନିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 8 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ତା ବାଦେ ବ୍ରୋଡ୍ ଜମ୍ପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଆପଣ ରହିଲା କେତେ ମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ରହୁଛି 400 ମିଟର ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଥରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ବ୍ରୋଡ୍ ଜମ୍ପ ରହୁଛି 2.75 ମିଟର, ସେଇ ଠିକ୍ 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାପରେ ହାଇ ଜମ୍ପ ରହୁଛି। ଓକେ, ହାଇ ଜମ୍ପ ରହୁଛି ମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିଲା କେତେ 1.38 ମିଟର ରହୁଛି, ସେ ପୁଣି 3 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂର ମାର୍କ ରହୁଛି, ବୋନସ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ 5 ମାର୍କ ରହୁଛି ଡ୍ରାଇଭିଂରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର LMB କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର HMB ଅଛି, ଓକେ ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାହାର ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ହେଭି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କର ବୋନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହେଉଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ ନି ରହୁଛି, ବ୍ଲୋ ଲେଗ୍ ମାନେ ବଙ୍କା ଗୋଡ଼ ରହୁଛି,
फ्लाट फुट पाद रोचे भारिकोस भेन रोचे स्क्विंट आई जो अंध टेरा फेरा सरी टेरा फेरा कहूँ पुअर विजन देखा जीवन भलसे यार कलर ब्लाइंडनेस जहाँ कलर भितर को कलर जापारे तो ये सब बहुत गुरे रोचे फिंगर बंका रोचे तो ये सब बहुत रोचे ओके तापर आम देखा एनसी सर्टिफिकेट मतलब बोनस मार्क आप 2 मार्क रही ए बी सी जोटा चलो ओके तो यही जो टोटाल आज वीडियो थी कौन ना ओडिशा पुलिस जो ओएसएफ अच्छी तार रिक्वायरमेंट प्रोसीजर कम थिला डिटेल आज वीडियो जानला जदि पे मैंने आपको किसी भी यही वीडियो डाउट रोचे कि आपको आउ जेकोसी भी डाउट रोचे ओएसएफ विषय में आप कमेंट करें एवं आपने वीडियो कमेंट करेंगे एवं वीडियोर डिस्क्रिप्शन लिंक रे व्हाट्सअप लिंक दि जाएगी आपड़ से मत मेसेज करेंगे मो सहित कंटाक्ट करेंगे ओके जदि तुमको वीडियो पे भल लगे तेज वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर मत भूलें और चैनल सब्सक्राइब करेंगे ओके धन्यवाद।